नमस्कार स्वाधीन सेठी आपन को बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट पानी इंस्टाग्राम लाइव शो रे धन्यवाद। केमती अछंती आपण ଭଲ ଭଲ केबे भावितले कि क्रिकेट पानी इंस्टाग्राम लाइव शो रे आज एक गेस्ट भाबरे आपण आसीबे ସେଟା ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତମେ ଆର ବର୍ଷ କହିଥିଲ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ରେ ଆସିବି ବୋଲି। ଆଇଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ। जदि स्वाधीन सेठी आपण को विषय रे कुहा जाए निश्चित भाबरे एई सीजन जदि आमे उठेई कि देखिबा इमेज 11 भद्रक ता पूर्वरु एनएसके काईमा जाजपुर पई बहुत सारा लोकल टूर्नामेंट रे भी आपनकर सुंदर परफॉर्मेंस आमे देखिथेलु आ इमेज 11 पई जो टाइप रो आपण बोलिंग करचंती आमे बाध्य हेलु कि स्वाधीन सेठी को आम शो रे डाकिबा पई आपनक विषय रे दुई लाइन कहबाकू चाहिबी। जेतेबेले स्वाधीन सेठी को हाथ रे बॉल आसे तांको आखिरे जितिबार जुनून देखा जाई थाए। बैट्समैन मानक हृदय रे से टेंशन और चाप सृष्टि करी थांती। परिश्रम एवं लड़ाई को निजर परिचय बने सफलता अर्जन करिथिबा सेई सुनामधन्य बोलर स्वाधीन सेठी को आउथरे वेलकम। प्रथम क्वेश्चन स्वाधीन आपनक घर कोठी आपण कोठु बिलोंग्स करंती? ଆମ ଘର ହଉଛି କଟକ ଆଠଗଡ ଯୋଉ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ 20 କିଲୋମିଟର ହବ। ମାନେ ଆଠଗଡ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖମାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି ଆମ ଘର। ଆଠଗଡ ଗଦା ସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ। ओके क्रिकेट सहित प्रथम परिचय केमती हेइतला केमती कोन क्रिकेट स्टार्ट करथिले गोटे पर्टिकुलर ईयर हमको जणैबे आपन को स्टार्टिंग जर्नी विषय रे टिके हम दर्शक बंधु मानु को खुलासा करिवे ता सामने रे। କ୍ରିକେଟ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକାଲ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା ଜୟଶ୍ରୀରାମ ଟିମ୍ ବୋଲି। हां हां ଏ ଭାଇ ମାନେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆସେ ତୁ ଖେଳେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛୁ ଆସେ ତୁ ଖେଳିବୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଡାକି ନେଇ ଖେଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଖେଳୁ 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 ମାନେ 9th କ୍ଲାସରେ ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ବର୍ଷେ ରହିକି ପୁଣି ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପଢି ପୁଣି ଆଉ ओके ଥରେ ପୁଣି ଇଏ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଖେଳ ଛାଡିବାର ନାହିଁ, ଖେଳିବି କମ୍ପଲସରି। ଘରେ ବି ଘରେ ବି ଟିକେ ନାକୁ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଘରେ ବହୁତ ସାଥ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢିଲି। ଖେଳିଲା स्वाधीन सेठी आपण आपण पई दुई लाइन हिंदी रे गोटे शायरी कहबाकू चाहिबी कि चलते रहो जब तक ना सामने मंजिल आए और कदम ऐसे उठे कि धूल भी आसमान तक जाए। जमीन और आसमान को आपने तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण सामने रखिबाकू चाहिबी। जेमती आपण कहले कि घरे सबठुर अधिक सपोर्ट आपणक मां करिथिले, देन बापांकर सपोर्ट केमती कोन थिला आपणक प्रति? ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ମୋ ପୁଅ ଯାହା କରିବ ଭଲ କରିବ, ସେ ସବୁବେଳେ always ଅଛି। ओके गोटे बड़ टूर्नामेंट प्रथम बड़ टूर्नामेंट कोठी खेलतेले को टीम एग्नेस्ट रे खेलतेले आ को टीम आपन को चांस देइतला गोटे कॉम्पिटिटिव बड़ टूर्नामेंट खेलिबा पई? ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ମାନେ ଏପଟକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲି ଏପଟେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଆଣିକି ଏପଟେ ଖେଳେଇଥିଲେ, ମାନେ ଏପଟେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବେ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏନଏସକେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଖେଳିଥିଲି। ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନା ଏତେ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବି ତାଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଫ୍ୟାନ। ତାପରେ ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ୱିକେଟ ବି ନେଇଥିଲି। ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଅନୁଭବ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଠି ମାନେ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବି। ओके फास्ट टूर्नामेंट गोटे बड़ टूर्नामेंट खेलुचंदी इमरान खान आपनक सामने रे आ इमरान खान को आपण आउट करचंदी। देन पुणी सेटू स्टार्ट होची स्वाधीन सेटिंग को क्रिकेट जर्नी। वाओ कोन लवली स्टोरी। किंतु एनएसके काइमा टिके आपन को टीम विषय मु जानिबा को चाहिबी। एनएसके काइमा तरफ रु आपन को हमें बहुत थर देखिछु खेलुथिबार। पुणी एनएसके काइमा जतबेले टिके ऑल ओडिसा टूर्नामेंट खेलिबा बंद कला, देन आपन को इमेज 11 भी चांस देला। एनएसके काइमा टीम तरफ रु केबे आपन को चांस मिलला कि आपन को चांस देला केमती पहुंचले एनएसके काइमा जाए? एनएसके रे तो सेते ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲି। ସେଠି ଖେଳିବାରୁ ମତେ ମାନେ ଦେଖିଥିଲି କିଏ କୁଆଡୁ ଆଉଛି କୋଉଠି ଖେଳୁଛି ମାନେ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଯୋଉ ପିସିଆଇ ଆମର ସତ୍ୟ ସାଗର ମହାନ୍ତି हाँ 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 ସେ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କରେଇଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନକୁ ଆଣି ଖେଳାନ୍ତୁ ଆମ ଟିମରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେମିତି କଥା ହେଇକି ତାପରେ ଆସିକି ଖେଳିଲି। ପରମାନେଣ୍ଟ ଖେଳିଲାଠୁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଆସିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ।
देन सेठू पुणी इमेज 11 रो सफर केमती आपण तय कले इमेज 11 तरफ रु की आपण को चांस देले बेस ता पूर्व मते मते अजय राउत कंट्रोल जे सी माने कहितले खेलिया को मु जेहेतु लोकल ले खेले मु खेलिया मते टाइम मिलेनी मु जाई पारिनी एई तरह बहुत बाध्य कलो बोले आसे बाध्य कि छेलिया बड़ा टूर्नामेंट मु जाईतनी खेलिया को रेडा कलो रेडा को खेलिला मते कहले हो आसे तू रहि जबो खेली देबो से कंट्रोल डाकिला आकाश है मेंटी से लाडे नाही बहुत माने ये करसनी खेलिया को कहले तू खेल मते यही सीजन रो परफॉर्मेंस इमेज 11 तरफ रु जतिकिटा मैच आपण खेलिचंती और जो टाइप रो बॉलिंग करचंती जतिकिटा विकेट नैचंती आपण को लागुची कि आपण को क्रिकेट कैरियर रो सबुठरो बेस्ट सीजन आपण खेली सरचंती जतिकि सीजन खेलिचंती मु तो माने ऑल ओडिसा रे बे नुआ नुआ खेलिली जेतु माने ये अनुभव होतु कि माने आगुर मु बहुत खेले माने खेल माने मु एक्सपीरियंस मोर बहुत अछि किंतु या जेतु ओडिसा समस्त ना माने बड़ बड़ अछि से मानको जाहाले भी पकेला कष्ट हुए कि माने माने मु एडजस्ट करी सिखियली माने पके माने बड़ बैट्समैन टीम तो पकेले कोन हबो तापर भी गोले भी मेंडी को कि लाडे ना माने बहुत माने ये दियंती एटा तार लूज पॉइंट एटा ये बहुत माने सहायता करंती जोटा कि मु ओके आजिका डेट रे जोठी सब प्लेयर बैट्समैन हबा को चेष्टा करचंदी कि बैट्समैन हबो अधिका ना कमेबु जे काहेकि ना इंडिया गोटे एमतिया कंट्री जोठी बैट्समैन को अधिका टिके हाइट मिली थाए किंतु सेठी स्वाधीन सेठी भली बॉलर बोलिंग रो स्वप्न जने बॉलर हबार स्वप्न नै जते बळे आपण ओडिसा टेनिस क्रिकेट को आसिले आ जोठी आजिका स्टेज रे पहुंचचंती ए जो सफर रही आ भितर केते स्ट्रगल करबा पड़छि केते कष्ट करबा पड़छि स्वाधीन सेठी किछि एमती का कहानी अछि जोठी को आज सोशल मीडिया रे आपण शेयर करबा को चाहिबे स्ट्रगल तो बहुत अच्छी माने सेती खेलला तापरे मते माने मु ग्रीन बॉल खेलेनी मते हमर से पड़े माने ग्रीन बॉल टोटल खेल होबे हां हां ए नेभिया बॉल ही गुरु बॉल ही खेल होबे हां हां यानी के पड़े स्ट्राइकर 11 कटक जो नोर अनिल भाई से हमको डाकी गोटे टूर्नामेंट खेलितले से मांगा साइड सेठू खेलिलाटू तापरे आस्ते आस्ते खेलिलाटू समस्त जानिले कि नाही ये ग्रीन बॉल भी खेले अब सेठू समस्त माने कांटेक्ट करी आस्ते आस्ते खेले तापरे मझरे मेडिको पटे खेलितली मेडिको इलेवन पटे बहुत सार मते तांको जो मेडिकल सार से बहुत मते चांस दिले खेलिया को हां हां तो पूर्वरे मु माने जी कांटेक्ट करला ता स्ट्राइकर पटे कंटिन्यू आज जो रखिला माने कांटेक्ट करले खेले हो किंतु आजिका डेट रे गोटे ब्रांड टीम पटरु आपण खेलुचंती आ जो स्ट्रगल विषय रे म आपण क्वेश्चन कली कि छोटो छोटो टीम रु खेली खेली क्या गोटे ब्रांड टीम ऑल ओडिसा टूर्नामेंट रे पहुंचीबा केबे एमती आइची कि साइकिल नै कि जाइचंती खेलिबा पय केबे बस फेल हे जाइथिबे लिफ्ट मागे कि जाइथिबे केबे खेलिया को जाइचंती किंतु खाइबा नथिबो भुकिला आस्तेबे एमती केबे हेइची आपण क्रिकेट लाइफ रे सेटा तो मोसे बहुत हेइची बहुत तर माने बहुत मैच पहुंची पारेनी माने डेरी जाई बहुत तर फेडिंग भी आइची माने खाइ नथि से माने उपास आइती बहुत टाइम एटा माने बहुत मन कष्ट हुए बहुत कष्ट लागे बेटा माने फेरी खाइले माने ओटे खराब लागे माने ओटे खेली पारिन जाई पहुंचीबू माने जोड फेरी के आसे पड़िया को भी जाएनी माने हेइटू फेरी के पड़े आसे पड़िया बोले माने मते खराब लागे निजो निजे बॉलर हबार इच्छा केमती आसिला काठरो आपण इंस्पायर हेइतले बॉलिंग करिबा पई जने बॉलर हबा पई बॉलर तो मु फास्ट हमर टीम रे बैटिंग करे बैटिंग आस्ते आस्ते खेलिला तो मते बॉलिंग करे लास्ट को बॉलर ही कर देले आ माने बैटिंग दउना दी समस्त आछंदी बॉलर बैट्समैन माने बैटिंग भी दउना दी ओके एमती आपण आइडियल क्रिकेटर के अछंदी आइडियल इमरान खान जदि इंडिया क्रिकेट ऊपर को आसीबा हमर जो इंडियन टीम अछि से टीम भितरे को प्लेयर को आपण फॉलो करंती का खेल देखिबा को भल लागे काठरो आपण बहुत किछि सिखि चंती खेल विषय रे विराट कोहली हां हां जदि गोटे बॉलर आपण चूज करिवे बॉलर बुमराह ओके स्वाधीन भाई जो टाइप रो एपिसोड आस्ते आस्ते आगु बढ़ुची मोर भी एक्साइटमेंट बढ़ुची कहिना गोटे नुआ चेहरा को आज मु मो शो रे पाइची आ आपन सहित ढेर सारा कथाबार्ता हवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को सामने रखिबा को चाहिबी क्रिकेट जीवन रे सबुठारु कष्टकर समय कोटा थिला जोटी को आपन फेस करचंदी सबुठारु
ମାନେ ମୁସ୍କିଲ ସମୟ କୋଉଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? କୋଉ ଫେସ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ କି ନାଇଁ ଏଠି ମୋର ମାନେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଉଛି? ସେଟା ତ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯୋଉଠି ମାନେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବି କିନ୍ତୁ ମାନେ 11 ଥିବି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବସିବାକୁ ମାନେ ଯୋଉଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲା ଯେଠି ଥିବେ ସେଇଠି ମାନେ ବହୁତ ମତେ ଇଏ ଲାଗେ, ମାନେ ସେଇଠି ମୁଁ ଲାଗେ କି ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ବହୁତ ମାନେ ଏଠି ଓହୋ, କଷ୍ଟ ଖେଳିଲା ବେଳେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ କି ଆପଣ ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଅଦର କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଡ କରିବାର ଅଛି, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନ ସେଠିକୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯୋଉଠି ୱିକେଟ ମାନେ ପଡି ପଡି ଯାଇଥିବ ସେଠି ହଁ ମାନେ ହଁ ରନ୍ ସିନା ଗୋଟେ ବୋଲର ବୋଲିଂ କରିବ ନା, ହଁ ହଁ ସେଇ ହଁ। ବହୁତ ଟାଇମ ହୁଏ। ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମତେ ଲାଗେ କି ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଓ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ମିଳେନି? ନା ମିଳେନି, ମାନେ ସିଏ କହିବ ସିଏ ପକେଇବ ଇଏ ପକେଇବ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତିନି ମତେ ବହୁତ। ଏମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖେଳିଥିବେ, କୋଉ ମ୍ୟାଚ ଗୋଟେ ଖେଳିଥିବେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାଗିକି ବୋଲିଂ କରିକି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ସେଠି ମ୍ୟାଚ ଟା ଜିତେଇଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ମ୍ୟାଚ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ? ମାଗିକି ତ ମୁଁ ବହୁତ ପକେଇବି, ଆମ ଲୋକାଲରେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କହି ଦିଏ ମୁଁ ପକେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ମାନେ ମନା କରେନି କେବେ। ଅଲ ଓଡିଶାରେ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ନିଜ ମାନେ ମିଶିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଏନଏସକେ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ନିଜେ ପକେଇ ପାରିବି ମାଗିକି ନେଇକି। ହୁଁ ହୁଁ ଯେ ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଖେଳିଥିବି ହଠାତ୍ କହିପାରିବି ନା ମାଗିକି ପକେଇବି ବୋଲି। ହଁ ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସେୟାର କରେଇବେ, କେତେ ଓଭରରେ କେତେ ରନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ବଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହାତରୁ ନେଇଥିଲେ, ବୋଲିଂ କରିକି ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇଲେ, ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ ଆଜି ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ ଆମ ଲୋକାଲରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ 12 ବଲରେ 15 ଥିବ, 12 ବଲ 18 ଥିବ, 12 ବଲ 20 ଥିବ, ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ ରଖିଦିଏ। ହୁଁ ଯେତେ ହୁଁ ମାନେ ହୁଁ ହୁଁ। ଜିତେଇଛି ଆମ ଲୋକାଲରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ସେଠୀ ଆପଣ ଜଣେ ବାମ ହାତୀର ବୋଲର, ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ବାମ ହାତୀର ବୋଲର ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ସୋହେଲ ଖାନ ଭଳି ବୋଲର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବୋଲର ଭାବରେ ପରେଶ ସାମଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ରଞ୍ଜିତ ମହନ୍ତ ପିଲାଡୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବୋଲର ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ବୋଲର ଠାରୁ ଖାସ କରିକି ଚୋକିଂ ଫର୍ମାଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ସେ ବୋଲର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ? ମତେ ତ ସୋହେଲ ବି ମାନେ ବହୁତ କିଛି କୁହେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖେଳାଳି ନା, ସିଏ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଖେଳିଛି, ମୁଁ ଲୋକାଲରେ ଖେଳେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ହଁ ସିଏ ବି ହଁ ମାନେ ହଁ ହଁ। ତାକୁ ଇଏ କରେ, ସିଏ ମତେ ମାନେ ସିଏ ମତେ ଆଜି କହିନି ନାଟ ମତେ ବହୁତ ଥର ଇଏ ସିଏ ବୁଝାନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ଏଇଟା ପକେଇବୁ ସେଇଟା କରିବୁ, ତୁ ଭଲ ପକଉଛୁ, ଇଏ ସିଏ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କୁହନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେବେ ବି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି କ୍ରିକେଟ ଛାଡିଦେବି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବିନି, ଏମିତି କେବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଛି କି? ସେଟା ତ ମଝିରେ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଇଏ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଏମିତିରେ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ବି ଜବ୍ କରିଥିଲି। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ହୁଁ। ଗୋଟେ ଅଫସିଜିନରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ପୁଣି ମାନେ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ଖେଳ ସିଜିନ ହେଲା, ପୁଣି ଛାଡିଦେଲି। ହଁ ହଁ ହଁ। କହିଲେ ଯଦି ଛାଡିବ ତାହେଲେ ଆଉ ମାନେ ପଶିଲେ ପୁଣି ଅଧାରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବନି, ପୁଣି ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଖେଳ ସିଜିନ ହେଲେ ତ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ନା ମୁଁ ହୁଁ କହିଲି ହୁଁ। ନା ମୁଁ ବାହାରିବି, ଆଉ ଗଲିନି। ଏ କ୍ରିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ଆଜିକା ଡେଟ ରେ? ଏ କ୍ରିକେଟ ଠାରୁ ଆପଣ କଣ ପାଇଛନ୍ତି? କ୍ରିକେଟ ତ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମତେ କୁହନ୍ତି ଯେତେ ବି ମୁଁ ଯୁଆଡେ ହୁଏ ମୁଁ ବାଇକ ରେ ପଳାଏ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ହଁ ବସ୍ ହଁ। କରେନି, ବହୁତ ଟାଇମ ମାନେ ବାଇକ ରେ ପଳାଏ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ11 ତରଫରୁ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ର ଆଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କେବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଚିଡାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କି ବଡ ପ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନୁ, ଆମ ପାଖରେ ବସୁନୁ, ଏମିତି କେବେ ତାନା ମାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କି? ମତେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ମତେ କୁହନ୍ତି, କଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲଣି ଆଉ କଣ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଇଏ ସିଏ, ଆମକୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ନେଇକି। ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଭଲ ଖେଳିବ, ଯିଏ ଆଗକୁ ଯିବ ସିଏ ଚାନ୍ସ ପାଇବ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଆ ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ହାତ କାହାର ରହିଛି? କାହାକୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଆପଣ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଫାଷ୍ଟ ତ ମତେ ଆମ ଲୋକାଲ ଟିମରେ ମତେ ନେଇକି ଆମ କୁଲୁ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ନୁରୁଲ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛି, ଟୁଟୁଲ ଭାଇ ଅଛି, ସନ୍ତ ଭାଇ ଅଛି, ମତେ ମାନେ ନେଇ ଖେଳେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହଁ ହିଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଖେଳଟା ଶିଖିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ବୋଲିଂ ବି ଠିକରେ କରିପାରେନି, ମାନେ
ସେମାନେ ହିଁ ମତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ମାନେ ଆଗରୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିଲି, ଯେତେବେଳେ ଥିବ 18 ବଲ୍ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ 25-30 ଥିବ, ସେମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଦେଇକି ମ୍ୟାଚ୍ ହରେଇ ଦିଏ। ସେମିତି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ପୁରା ହରେଇଲି, ତାପର ସିଜିନ୍ ଟୁ ମାନେ ଖେଳିଲାଠୁ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲାଠୁ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ପକେଇବା ଯେମିତି ଶିଖିଲି। ତାପରେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଠି ହାରିବୁ ସେଠି ବୁଝିଲେ ମତେ, ତୁ ଏଇଟା ତୋର ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ତୁ ଏଇଟା କଲୁ, ମାନେ ଯୋଉଟା ସେ ଭୁଲ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶିଖିକି ସୁଧାରିଲି ବୋଲି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା? କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ଏମିତି ମନେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥିବ? ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରପୁର ଯୋଉ ସୁହାନୀ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଥିଲା ସେମିଫାଇନାଲ, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିକି ମାନେ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଚେସ୍ କରିନଥିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଅଜରାଜ ଖଣ୍ଡରେ ଯିଏ ମାନେ ଚେସ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଳେଇଥିଲି ବି, ମାନେ ମୁଁ ଜୋତା ମୋତା ବଦଳିକି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଗାଡି ପାଖେ ଯାଇକି କହିଲି ଆଉ ଛାଡ ଆଉ ହବନି ସିଏ, ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ମାନେ ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ହବନି, ଆଉ ଆଶା ରଖିବା ଲାଷ୍ଟ 26 ରନ୍ କେମିତି ହବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ବଲ୍ ଯେତେବେଳେ 12 ରନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ ପୁଣି ଫେରିଲି ପଛୁଆ। ସେଇଠିକୁ ଫେରିକି ଆଉ ମାନେ ଆଖିରେ ପୁରା ଲୁହ ଝରିଗଲା, ଯୋଉ ପୁରା ଥପଥପ ହେଇକି। ଆଉ ଅଜୟ ରାଉତ ଯୋଉ କାମଟା କଲେ ସେଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ମନେ ରଖିବ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ। ଓକେ, ଏଇ ସିଜନ ରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଇମେଜ ତରଫରୁ ଖାସ କରିକି ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେମୋରେବୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଉଟା ରହିବ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଟିମ୍ ଓନର ତରଫରୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବାସୀ ବି ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରାଉଡ ବି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ସବୁଠୁ ତ ଅଧିକା ଆମର ଇଏ ଥିଲା କବିରପୁର ଟା, ଯେହେତୁ କବିରପୁର ଟା ବେଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ମାନେ ଆମ ଟିମ ର କହିଲେ ତୁ ବେଷ୍ଟ ପକଉଛୁ, ବେଷ୍ଟ ଇ କରୁଛୁ, ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ତୋର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଏଥର ହବ, ଆମେ ଯେମିତି ଚମ୍ପିୟନ ହବା। ମନ ତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍। ଓକେ, କବିରପୁର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥାରୁ ମତେ ମନେ ପଡିଲା କି ସୋହେଲ ଖାନ କୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ 5ଟି ଛକା ଲଗେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେ ବି ଜଣେ ବାମ ହାତୀର ବୋଲର। ସ୍ୱାଧୀନ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ବୋଲିଂ ଲାଇଫରେ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣ ଅଧିକା ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି 4-5ଟା ଛକା ପଡିଥିବ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ବୋଲରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟାର୍ଗେଟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋଲର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ରନ୍ ପଡେ, ପୁଣି ସେ ପ୍ରେସରରୁ କେମିତି ଆପଣ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି କଠିନ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ, ସେଠୁ ପୁଣି ନିଜେ ନିଜକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରେସରକୁ କେମିତି ରିଲିଜ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରେସର ତ ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ 6 ହେଇଗଲା ମାନେ ରନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ପ୍ରେସର ତ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଥିବ। ଆମେ ସେଟା ଚାହିଁବୁ ମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା କୁଲ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଓଭର ଯେମିତି ପ୍ରେସର ଟା ରିଲିଜ କରିବୁ, କମ ରନ୍ ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ ଆଣବୁ, ନହେଲେ କମ ରନ୍ ଦେଇକି ରଖିବୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ସୋହେଲ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ମାଡ ଖାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା, ସବୁ ଲୋକ ବି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଯାଇ ବୁଝେଇଥିଲି ଏଇ ସମୟରେ। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ, ଯାହା ହେଇଛି ଗୋଟେ 6 ହେଇଛି ତ କିଛି ନାହିଁ, ପକା କଣ କରିବା। ତା ସବୁ ବଲ ମାନେ ଟର୍ନ ହଉଥିଲା ଉପରେ ବି, ସେମାନେ ମାରିଦଉଥିଲେ, ଆଉ କରିବା କଣ, ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ସେମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଇମେଜ 11 ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଟାଇପ ର କମବ୍ୟାକ୍ କରିଲା ଇମେଜ 11, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାରିଫର କାବିଲ ରହିବ। ଆଉ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆସିଲା ଟିମ୍ ତରଫରୁ, ଯେତିକି ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି ଇମେଜ 11, ଆଜ ଏ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ ହାପି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ହଁ, ବହୁତ ହାପି ତ ବହୁତ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ 10ଟା କି 12ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 2ଟା ହାରିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପଳେଇଛୁ ଫାଇନାଲ। 2ଟା ଓକେ, ହାରିଛୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ 2ଟା ହାରିଲେ। ଛେଳିଆ ପଡା ଗୋଟେ ସେମିଫାଇନାଲ ଯୋଉ କମାଣ୍ଡୋ ଯୋଉ ରାତି ହେଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ ହୁଁ ହୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ହୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାରିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାଲଚେରରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ରାତି ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ଲାଟୁଆ ଯୋଉ ପକଉଥିଲା, ହଁ 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 ମେଣ୍ଡିସିଆ ରାଗିଥିଲେ ଯୋଉଠି, ରାଇଟ୍, ଆମର MDCC କପ୍। ହଁ, ସେଇ 2ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେବଳ ମାନେ ହାରିଥିଲୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଯେତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛୁ ସବୁ ଫାଇନାଲ ଯାଏଁ ପଳେଇଛୁ।
ओके मते टिके एनएसके काइमा सार को विषय कहिबे जे एनएसके काइमार ओनर अछंती एबे एबे तांका मैरिज भी हेछि आ केमति का पर्सन केते हम्बल पर्सन से आ केते फ्रीडम दियंती स्वाधीन सेठी आपन को आ एनएसके काइमा टीम तरफ आपन जते भी मैच खेली चंती आपन को अनुभव केमति रहिछि आपन को टीम विषय रे किछटा जो सब प्लेयर अछंती आपन को आखो पाखे जो प्लेयर आपन को टीम रे थांती तांको सहित आपन को केमति बॉन्डिंग रहिछि टिके एनएसके काइमा ओनर तांको टीम विषय रे टिके हमकु जणैबे। सार तो से बहुत भलो मଣିଷ एया बहुत कॉमेडी फॉमेडी माने थट्टा मजा करन जेतले माने मैच टाइम रे जेतले माने टिके को लेट हो माने से भी रागी बहुत कथा कहि दन ये से तो टाइम ठीक टाइम रे आसुनु माने रागी केते कोन कहि देबे ये माने बहुत भलो लोग माने मु ए सीजन आरंभ रु खास करी माने पंद मु माने घर को भी जायनी प्राय एही रही जाय शान कर रूम अछि ओटे जाजपुर रे से रूम रे ही हमें सबले रहू इमरान मु लाटे नाही पंद्रे सब माने रुहंती एठी। हां 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 प्राय सब एठी रुहंती माने भलो मंद खाया पिया रोसे सब एठी माने रूम रे किछ अभाव नाही सब अछि। ओके आपन को टीम रो किछटा की प्लेयर रो ना नेबे आपन को लागुची कि एनएसके काइमारू बाहरी की ऑल ओडिसा रे भी से तांको ना कमेई परिबे से कैपेबिलिटी से क्षमता तांको भीतर अछि किछटा एनएसके काइमा प्लेयर को ना नेबे खास करी तो एनएसके माने जेते जण खेली छथि प्राय सब माने ऑल ओडिसा इमेज रे खेली सारेनी कि सोहेल हो इमरान हो ए जो बीजी हो कि विक्रम भाई एते खेलिनी से खेली सब ग्रीन बॉल अधिकांश आ तीन चार जण अछंती जे बीकेआई जे अछन सत्य सागर जे इमेज रे गोटे कि जोडे टूर्नामेंट खेली देछन प्राय हम 90% पिला खेली देछन इमेज रे माने ऑल ओडिसा खेली देछन भलो भलो टीम बटे। ओके आपन को टीम रे प्रद्युम्न स्वाई भी खेलंती एनएसके पटरो से भी खेली सरचंती इमेज तरफ रु प्रद्युम्न केते बड़ बैट्समैन आपन को लागंती जेहेतु इमेज 11 भी तांको देखुची फ्यूचर पई तो प्रद्युम्न स्वाई के विषय रे आपन कोन कहबे ये तो लोकल बहुत भलो प्लेयर माने ऑल ओडिसा माने से ना एक्सपीरियंस देखि सारे भलो खेलुछंती सेतरे किछ नै मेन कथा से खेलुछंती आगु जाने एतरे किछ कथा नै भलो खेलुछनी कहि से लोकल माने सब मैच जेंती ऑल ओडिसा रे खेलुछ सेंती लोकल रे खेले। हां 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 एई तो गोटे माने भलो टूर्नामेंट ऑल ओडिसा जो होतला एठी जो रेखिदेपुर जोटा हमें सुहानी 11 हमें मारथिला केते 130 मारथिला 130 ना 120 खणी मारथिला। हां 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 माने हमें चेंज कर देथिलु आउ 12टा बॉल 15 रन जोटा कि हेई नथिला करि पा नथिले सेटा बहुत कष्ट देला तापर जेतटा इथर ऑल ओडिसा अटेंड करजु केवल तापर जो 100 का प्रीमियर लीग जोटा होतला गोटे माने इमेज मैच रहीगला आम खेली पाइलुनु सेटा भी हारि जाइलु जो ऑल ओडिसा 5टा 4टा खंडे खेलीछु सब तो फाइनल गोटे सेमीफाइनल हरजु आ सब फाइनल पळेजु फाइनल सब रनर्स होइछु। ओके एनएसके काइमा विषय रे त आपण कहिले एबे इमेज 11 आडू को आसीबी जो सब सीनियर प्लेयर अछंती जेमति अजय राउत आपण को चांस देले इमेज 11 तरफ रो इमरान खान को विषय रे आपण कहउतले किंतु इमरान खान ये सीजन रे नथिले आ टीम गोटे नुआ कोर सहित इमेज 11 गठन करा जायतला जोथरे रिवर्स बापी ओपन करथले मु टिके ओपनिंग रु ही स्टार्ट करबी प्लेयर मानक विषय रे संक्षेप रे आपण कहिबे को प्लेयर केमती को प्लेयर कर सहित आपनकर केमती कथाबार्ता हुए तो रिवर्स बापी गोटे न्यू टैलेंट जेतेबेले आपण तांको सहित डग आउट शेयर करंती कि ट्रैवलिंग करंती केमती का प्लेयर आपन को लागंती केमती का से मनीष टिके रिवर्स बापी को विषय रे कहिबे मनीष तो सी बहुत भलो बापी मेन कथा ता कथा ताई माने भलो माने का कुछ कहयार नै जेता जीवा आराम से तार ईयर कल लगे दो कथा उठा जीव आराम से ता मजा कले से किछ कहबोनी माने एटा मजा मिसी किछ कोइनी का सीधा जीव खेलियो के माने एते जे साइलेंट से किछ का देले कोइनी एन पडिया भीतर से माने ये ओके देन रिवर्स बापी आपन को लागुची कि आगामी 5 वर्ष भीतर गोटे बड़ बैट्समैन है कि बाहरिबे ओडिसा टेनिस क्रिकेट रे हां ता खेल जति कि से लोकल ले माने बहुत भलो खेले एना जेमिति कि ऑल ओडिसा रे खेलुची सब माने भलो भलो बॉलर को भी माने जेमिति रन करूची ऑल माने लोकल ले भी से बहुत भलो खेले जोटा कि धन राउत
ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲି ସେ ବି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ମତେ ବି 2-3ଟା ଛଅ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ହଁ କି ହଁ ଯୋଉ ହଁ ଯାଇଲି ତା ଲୁଜ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ମାନେ ଖେଳିଲାଠୁ ଯାଇଲାଠୁ ତ ଯାଇନି ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଭଲ ଖେଳେ ଲୋକାଲି ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା। ତାପରେ ହିତିକି ଓକେ ବାଲିପାଟଣାରେ ବି ସିଏ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା ନା। ହୁଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଖେଳିଥିଲା ତାକୁ ତା ୱିକେଟ ଟା ନିହାତି ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା ମେଣ୍ଡିସେ ଗଲା ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ କର ସିଏ ମାନେ ବାଡେଇକି ସାରିଦବ ସବୁ। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଧନ ରାଉତ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯୋଉ ଟାଇପ ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ ରାଉତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ୱାନ ଅଫ ଦ ଡେଞ୍ଜରିୟସ ପ୍ଲେୟାର ଇମେଜ 11 ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଛି ଏଇ ସିଜନ ରେ? ହଁ ଧନାଇ ତ ବହୁତ ଭଲ ଏଥର ମାନେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଇଏ ମ୍ୟାଚ ବି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛି ଦେଶରେ ବି ଭଲ ଖେଳିଛି ମାନେ ବହୁତ ସିଏ ବହୁତ ଇମେଜ 11 ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛି ଆଗକୁ ବି ଖେଳିବ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଇମରାନ ଖାନ ଯେ କି ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର ବେତାଜ ବାଦଶାହ ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପଟରୁ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଯେତେ ବି ଜୁନିୟର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ କି ସେ ଇମରାନ ଖାନ ସହିତ ଡଗ ଆଉଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଡଗ ଆଉଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଇମରାନ ଖାନ ଠାରୁ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି କେମିତିକା ପର୍ସନ ସିଏ ଆଉ ମୋଟିଭେଟ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ଇମରାନ ଖାନ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ବାଦଶାହଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଇମରାନ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିକି ଇଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଳିଆ ପ୍ରେମ ସହ ମିଶନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭଲ ସିଏ ଇଏ ସିଏ କିଛି ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଖରାପ ସବୁ ମାନେ ମତେ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ହବ ସେ କହିବ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ କି ଇଏ ନୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। କ୍ରିକେଟ ର ଟିପ୍ସ କଣ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝାନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ? ହଁ ବହୁତ ମାନେ ବୁଝାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଖରାପ ହବ ସେଠି ମତେ ଆସି ବୁଝେଇବେ କୋଉଟା ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ ସେଠି କରିଥାନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ପକା ତୋ ପଛରେ ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଯେହେତୁ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ନଥିଲେ ଆର ବର୍ଷ ତା ଆର ବର୍ଷ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ NSK ରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ବି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଏକାଠି ଖେଳିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳିଛି NSK ରେ। ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ ଏ ୱିକେଟ କିପର ଅଜୟ ରାଉତ ୱିକେଟ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ଟିକେ ବୋଲିଂ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସ୍ୱାଧୀନ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ଅଜୟ ରାଉତ ୱିକେଟ ପଛରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତି କି ଇଏ ଲାଇନ ଧର ଏ ଲେନ୍ଥ ରେ ପକା ଅଫ କଟର ପକା କି ଲେଗ କଟର ପକା ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ମିଳେ ୱିକେଟ ପଛରୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଲିଂ ରେ? ମୁଁ ତ ମାନେ ଯେତେ ଅଲ ଓଡିଶା ଖେଳିବା ଭିତରେ ଲୋକାଲ ବି ଖେଳିଲା ଭିତରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜୟ ରାଉତ ୱିକେଟ କିପିଙ୍ଗ କରିଥିବେ ମାନେ ମୋର ପୁରା ବିନା ଟେନସନରେ ମୁଁ ପକାଏ ଯେତେ ମାନେ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଧରିବା ତାଙ୍କ କାପାସିଟି ଅଛି ସେଠି ଯେତେ ବଡ କ୍ୟାଚ୍ ଯେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଉ ପଛେ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ସେ ଧରିବା ତାଙ୍କ କାପାସିଟି ବହୁତ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ନିର୍ଭୟରେ ପୁରା ପକାଏ ମାନେ ଟେନସନ ନାହିଁ ମୋର। ଓକେ ଏବେ ସେ ପ୍ଲେୟାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ ଜଣେ ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟାର କୁହାଯାଏ ଆଉ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସିଜନ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିମ୍ କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଜଣେ ଲିଡର ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ସେ ମୋଟିଭେସନ ଦବା ସେ ପ୍ରେରଣା ଦବା କି ଆମ ଟିମ୍ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବ ଆଉ ଯୋଉଟିକ ଇମେଜ 11 କରିକି ଦେଖେଇଛି ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର ଟିମ ରେ ଥିଲେ ଟିମ୍ କୁ କେତେ ଫାଇଦା ହୁଏ ଆଉ ଜୁନିୟର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ବୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ଜୋସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜିରେ ଏମିତି କଣ ଥାଏ ଯୋଉଠି ଟିମ ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ସେଠୀ? ମୁଁ ତ ଖାସ କରିକି ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଛି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ନୂଆ ବଲ୍ ଟୋଟାଲ ପକାଏନି ବଲ୍ ଯାଇ ପୁରୁଣା ହେଲେ ପାର ପେ ସଇଲା ପରେ ମୁଁ ପକାଏ ଖାସ କରି ଏଇଥର ଯୋଉଟା ଇମେଜ 11 ଖେଳିକି ଯୋଉଟା କରିଛି କି ମାନେ ନୂଆ ବଲ ରେ ପକେଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ନୂଆ ବଲ ରେ ସୋହେଲ ପକେଇବନି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର କହିବେ ମୁଁ ପକେଇବି ନୂଆ ବଲ ରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମେଣ୍ଡିସାଇ କଣ୍ଡୁଳିଆକୁ ଇଏ ହଉ ମାନେ ଲାଟ ନାଇଁ ତୁ ନୂଆ ବଲ ପକା ନୂଆ ବଲ ପକା ପଛରେ ଆମର ବୋଲର ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି ତୁ ନୂଆ ବଲ ପକା ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ନୂଆ ବଲ ଟୋଟାଲ ପକାଏନି ମାନେ ମେଣ୍ଡିସାଇ ମତେ କହୁଛି ତୁ ପକା ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପଛରେ ଯାହା ହଉଛି ହବ ତୁ ପକା ମାନେ ସେ ଯେମିତିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଥାନ୍ତୁ ପଛେ ସେ କହୁଛି ତୁ ପକା ମାନେ ମୁଁ ନୂଆ ବଲ ପକାଏନି ନୂଆ ବଲ ପକେଇବୁ କି ନୂଆ ବଲ ମାନେ ସେ କହିଲେ ତୁ ପକା କିଛି ହବନି ତୋର ମେଣ୍ଡିସାଇ ମାନେ ବହୁତ ମତେ ଇଏ କରିଛି ତେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ମାନେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଲାଡେନ ବି କହିଛି କହିଲେ ତୁ ପକା କିଛି ନାହିଁ ନୂଆ ବଲ ପକେଇଲେ ହବ ତାମାନେ ପକେଇବୁ ଲାଷ୍ଟ ନୂଆ ବଲ ପକେଇଲେ ହିଁ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ। ଲାଡେନ କେତେ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗନ୍ତି ଇମେଜ 11 ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ସେ ରହିଛନ୍ତି ଇମେଜ 11 ର
गोटे ऑलराउंडर भाव में इम्पैक्ट केते रही टीम प्रति ओपनिंग बैटिंग करबा केबे केबे ओपनिंग बोलिंग भी करि नियंती लाडेन को थारु कोन सिखिचंदी स्वाधीन सेठी ताको भीतर कोन से गुण अछि जोटी का आपन को बहुत पसंद लागे लाटेन तो बहुत भल सी मेन कथा माने सब जिनस आसी माने बुझाती ये सी एटा कर सदिन एटा कर सी माने जेते माने एथर माने हो कि आर वर्ष हो माने सी गले मो कैप्टेनशिप रे केही खेलु न खेलु तू खेलिबो आग नियाती लेफ्टी हिसाब रे तू रहइबो सोहेल रहइबो आ इमरान अछि मु अछि मेंडी से अछि तू निहाती माने मो ऑप्शन में तू निहाती रहइबो आ जे रहउ न रहउ तू खेलिबो सियोर लेफ्टा को अछि कहला ना ना तू खेलिबो ओके आपण बोलिंग कोर विषय रे टिके चर्चा करिबा जोठी अजित दलाई भी थिले जोठी डगलेस भी थिले जोठी सोहेल खान भी थिले जोठी सरोज दास आसी किछिटा टूर्नामेंट खेलिचंदी स्वाधीन सेठी आपण भी थिले ए जो बोलिंग यूनिट गोटे नुआ बोलिंग यूनिट आमे देखिले इमेज 11 टीम तरफ रु ये बोलिंग यूनिट सहित बोलिंग करबा केते मजा आसुतला जेहेतु इन एक्सपीरियंस बोलिंग लाइनअप थिला एते एक्सपीरियंस नथिला किंतु जो सफलता बोलर्स माने देइचंती इमेज 11 को आपण को बोलिंग पार्टनर्स को कोन कहबा को चाहिबे गोटे नुआ सीजन पूर्वरु आ को बोलर सहित आपण बहुत कंफर्टेबल थांती कि मेजर जिंस सब डिस्कशन करंती आपण ता सहित बोलिंग तो खास करी जेहेतु सब नुआ माने खेलुतले तरक मेन कथा राज्य भी एथर माने बहुत ये करंती कहबे दे छाड़ तू जहा हो तू पक्का सी जहा हो तू पक्का तू पक्केले किछि नाही राज्य माने बहुत ये करंती से करंती खास करी माने एथर जो गंजाम कपटा जो जाइथिला हमर माने गोटे दिन तीटा फाइनल थिला मार्कोन प्लस एठी गंजाम रे थिला गंजाम रे हमर केही नथिले कबर संतोष खेलुतले हम पटे ताबे गंजाम ना हम पटे खेलुतले आ नन माने सेमति भी आसमान के देखिया बोले ना हम फास्ट मैच भी हमें हारि जाई ऑलरेडी रन करथिलु 8 ओवर 120 ना केते करथिलु कथा भी हारि जाइथिलु सोई गाले पाड़ी की एकुडिया जेते थिले सेकंड मैच भी हमें पूरा हारिया ऊपर थिलु माने लास्ट को माने पूरा सेठी भी डगलेस माने मार खाउची एमिति माने किछि कहया को नै माने मो राग जेडे जेडे कहली माने कोन करियो ए समय रे माने गोटे ओवर मेकअप कला माने रन दे देकी पुणी ये करलो टेंशन पर ओके तो दीटा को टूर्नामेंट रे आपन को टीम चैंपियन भी हेतला हां ओके देन आउ किछिटा क्वेश्चन आपन सामने रखिबो को चाहिबी जेतबेले प्रथम थर पई आपन बड़ टूर्नामेंट खेलले गोटा ऑल ओडिशा टूर्नामेंट खेलले को टूर्नामेंट आपन को मने पड़ुची ऑल ओडिशा टूर्नामेंट जदि ता विषय चर्चा करबा तले को टूर्नामेंट रे आपन फास्ट डेब्यू करथले डेब्यू करथली ऑल ओडिशा रे फास्ट मु खेले संख्या मारे जेते हम माने लोकल पाखा पाखी जाए संख्या मारे मु फास्ट खेले फास्ट दी वर्ष खेली फास्ट वर्ष में हारी जाइलु क्वार्टर फाइनल सुहानी टू हारी जाइलु फास्ट हारथिलु आ गोटे वर्ष हारी जाइलु क्वार्टर रे हारी जाइलु सेटा माने संख्या मारी जेते प्रीमियर लीग जेते हुए माने सेठी मोर सबले बेस्ट मु जेते सेठी मोबाइल टूर्नामेंट जेते हुए सेठी माने मैन ऑफ द सीरीज हेतिली मु बेस्ट बॉलर रेडी सब बोले जेते टूर्नामेंट हो माने मु सब बोले मोर रेडी बेस्ट जेहेतु ऑल ओडिशा माने बोलिंग ये चेंज हला माने पिच भी ताको बाउंड्री छोटो कर देला और बाउंड्री बड़ थिला और बोलिंग भी माने तो छोटो थिला एबे टी लंबा कर दैछंदी सेहि में जेहेतु खेली के माने कष्ट हुए ओके जेहेतु आपण कहले पूर्व भी मेडिको 11 तरफ आपण बहुत सारा मैच खेली जंदे और सेही टीम पटरू राकेश जेना खेलंती राकेश जेना को विषय कोन कहबे आपण को क्रिकेट कैरियर रे राकेश जेना को भूमिका केते रहिची आ कोन रहिची हां राकेश जेना राज्य तो हम बहुत मिसी खेली मेडिको बोर्ड माने सी भी सेही माने मेडिको बोर्ड जेते हम खेला पूरा माने पूरा मिसी पूरा रहउ जे कहया गले से माने बहुत माने ये सी को तू एटा कर सी कर सेतेली माने मेडिको री मते माने नुआ बॉल कहले कहल तू नुआ बॉल पका जहा हो नुआ बॉल पका सार भी सेतेली कोन तो नुआ बॉल पका किछि नाही पका जहा मारो हेले हबो एतरे कोन अछि सेतेली माने बहुत साथ दिसन से माने मेडिको री माने बहुत माने भल लाग खेलिया माने केही किछि कोहंदिनी माने मैच हरै देला पर भी केही किछि कोहंदिनी सेरा उडे स्वाधीन सेठी को बैट्समैन को बॉलिंग करिबा सबठरो कष्टकर लागिची आपन को कष्ट तो लागिची
ମେନ୍ କଥା ଛୁଇଁ ଖେଳିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକା ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସିଏ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଖେଳନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବୋଲିଂ ଟା କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆପଣ ଆମେ ବ୍ୟାନରରେ ବି ପକେଇଥିଲୁ ଏନ୍ଏସ୍କେ କାଇମା ଆଉ ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କଣ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି? ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ହେଇକି ଖେଳନ୍ତି, ଲୋକାଲ ରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇକି ଖେଳନ୍ତି, ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇକି ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏନ୍ଏସ୍କେ କାଇମା ତରଫରୁ ଇମେଜ 11 ର ପ୍ଲେୟାର ନଜର ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଇମେଜ 11 ବି ଯେତେବେଳେ ଖେଳେ ତ ଏନ୍ଏସ୍କେ କାଇମା ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଦେନ୍ ଇଏ ଉଭୟ ଓନରଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କଣ କମ୍ବିନେସନ ରହିଛି ଆଉ କେମିତିକା ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେୟାର କରିବେ। ହଁ, ସାରଙ୍କର ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲୋଜ, ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ମେନ୍ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଖେଳିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ କହୁଛି ଏନ୍ଏସ୍କେ ରେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମେଣ୍ଡି ସାହି ଦେଖିଛି, ଲାଡେନ ନାୟକ ଖେଳେ, ଅଜୟ ତନ୍ଦ୍ରେ ବି ଖେଳେ, ସୋହେଲ ଖେଳେ, ଇମ୍ରାନ ନାୟକ ଖେଳେ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ଲେୟାର ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଧନ ରାଉତ ବି ଖେଳୁଥିଲା, ତାପରେ ଆର୍ୟନ ପଣ୍ଡା ବି ଖେଳେ ଆସିକି, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖେଳନ୍ତି ଆସିକି ସେଇ ଟାଇମରେ। ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଛି ଏନ୍ଏସ୍କେ କାଇମା ଆଉ ଇମେଜ 11 ଭିତରେ। ହୁଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏନ୍ଏସ୍କେ କାଇମା ଟିମ ରେ ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ମଜାଳିଆ ଖେଳାଳି କିଏ? ଯିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୋକ୍ ମାରୁଥିବେ, ହସଉଥିବେ, ରିଲାକ୍ସ ରଖୁଥିବେ ଡଗଆଉଟ କୁ? ମଜା ତ ଅଧିକା କରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଟି ସାବଲ ଜଣେ ଅଛି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବ, ତାପରେ ହଁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲାଗନ୍ତି ବି। ସିଏ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସିରିୟସ ପ୍ଲେୟାର କିଏ? ସିରିୟସ୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ବିକି ଭାଇ, କହିବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ସାଗର ମହାନ୍ତି କହିବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ମାନେ କେହି କିଛି ହୁଅନି, ସେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏନ୍ଏସ୍କେ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ସେ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଥିବେ। ହୁଁ ହୁଁ ସବୁ ହୁଁ ହୁଁ। serious। ତ ଇମେଜ 11 ଟିମ ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ମଜାକ ମସ୍ତି କିଏ କରନ୍ତି? ଇମେଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଟିପୁ ଭାଇ, ତାପରେ ମେଣ୍ଡି ସାହି ଅଧିକା ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଖାଲି କରିବେ। ହଁ ହଁ। ଆଉ ଲାଡେନ ସବୁଠାରୁ ଖାସ ହଁ କରି ଲାଡେନ ମେଣ୍ଡି ସାହି ଅଧିକା ମାନେ ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହେଇକି ନିଜ ନିଜ ପୁଣି ରାଗ ରୁଷା ହେବେ, ପୁଣି ପଡିଆରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେମ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସବୁଠାରୁ ସିରିୟସ୍ କିଏ ରୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ପୁରାପୁରି ମ୍ୟାଚ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ପୁରାପୁରି ସିଏ? ମାନେ ଆମ ଏନ୍ଏସ୍କେ ରେ ନା ଇମେଜ ରେ? ଇମେଜ ରେ। ସିରିଏସ ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଭଲ ଜାଣିନି, ସେ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ପୁରା ପଡିଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ପଡିଆ ଭିତରେ କବିରପୁରରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉ, ସେ ହୁଁ ହୁଁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଇଏ ସିଏ ପାଣି ନାଁରେ ସିଏ ମାନେ ବାହାରୁ ଆଲାଉନ୍ସ ହଉଥିବ, ସେ କଥା ତଥାପି ପଶି ଯାଇଥିବେ, ପଶିକି କହିବେ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି କରୁଛ, ଇଏ ସିଏ ଭଲରେ କର ଏଇଟା, ଇଏ ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ଆସି ବୁଝାନ୍ତି ଭିତରେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଟିମ୍ ସହିତ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ବହୁତ ସିରିୟସ ଥାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତଗତିର ବୋଲର ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୋଲିଂ ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶକ୍ତି କଣ? କୋଉଟା ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଲ୍, କୋଉ ବଲ ରେ ଆପଣ ୱିକେଟ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ମ ବଲ୍ ଟା କୋଉଟା? ଯେହେତୁ ମାନେ ମୋର ମାନେ ଆକ୍ସନ ଟା ଟିକେ ଅବାଗିଆ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, ମାନେ ମୋର ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବି ମାନେ ସେ ମୋ ଯୋଉ ୟକର ବଲ୍ ଟା ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ମୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପକାଏ ବୋଲି। ହଁ ସେଇଟା ହଁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ ହିଁ କରେ ଅଧିକାଂଶ। ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ହୁଁ ଆକ୍ସନ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଭାବନ୍ତି ଟର୍ନ ପକେଇବି କି ଇଏ ପକେଇବି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ମାନେ ଭିତରକୁ ହିଁ ଗେବି ଦିଏ ମାନେ ଆଙ୍ଗେଲରେ। ସେଟା ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ବଲଟାରେ ବହୁତ ମାନେ ୱିକେଟ ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ତ ୟର୍କର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବଲ୍, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ୱିକେଟ ନିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ନୂଆ ବଲ ରେ ବୋଲିଂ କରିବା ନା ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ କରିବା, କୋଉଟା ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ? ନୂଆ ବଲରେ ତ ଟିକେ ଯେହେତୁ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଚାଲିଥାଏ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ସଟ୍ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡର ଭିତରେ ଥିବେ ସବୁ, ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ବଲରେ ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ପକାଏ, ଯେହେତୁ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ସବୁ ମାନେ ବାହାରିଥିବେ ଫିଲ୍ଡର, ସେଇଟା ମାନେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ବଲରେ ପକଉଛି, ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ନୂଆ ବଲରେ ଯେହେତୁ ପକଉଛି ମାନେ ନୂଆ ବଲରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଇଆଡେ ଏଇଟା ଭିତରେ ଅଛି ନା ସେପଟେ ଖେଳିଲେ ଏପଟେ ମାରିଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଟିକେ ହୁଏ। ନହେଲେ ନାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ବଲରେ ବୋଲିଂ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ବଲରେ ଡେଥ୍ ଓଭର ମୋର ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି? ଯେମିତି କ୍ରିଷ୍ଣା ସତପୁତେ, ଫରଦିନ କାଜୀ,
करण अंबाला एमती बहुत सारा बोलर भी अछंती लोकेश मीना सरोज पारामाणिक आ भितर को प्लेयर को आपण ଟିକେ फॉलो करंदी फॉलो करे करोना बाला ଆଉ ଆଉ ରହିଲା କିଏ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟି ଯେ ଖେଳନ୍ତି ଜଗତ ସରକାର ଏମିତି ଦେଖେ ଆଉ। ओके केमती कोन देखुचंती ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो भविष्य आगामी 5-10 वर्ष टेनिस क्रिकेट कोठी थिबो आपन को लागुची टेनिस क्रिकेट तो बहुत ऊपर जाଉଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ମାନେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଚୋକିଂ ଖେଳ ହଉଛି ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଯିଏ ବି ମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଖେଳ ଇଏ ସିଏ ସେଥିରେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ମେନ୍ କଥା ଟେନିସ ରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଖେଳ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ओके आपण केबे भाबी नांती कि आपण राउंड डाउन बोलिंग करबाकू कि राउंड डाउन रे मो आगु को बढ़ीबी प्रोफेशनल क्रिकेट को आपण भी आईएसपीएल खेलिबी कि बड़ टूर्नामेंट खेलिबी एमती केबे माइंड रे आसीनी आपनकर राउंड डाउन तो मु कॉलेज टाइम रे फास्ट माने खेलिଥିଲି इंटर कॉलेज खेलिଥିଲି ता परे परे आ माने खेलिनी कि माने ये छाडी गला माने तापर टेनिस करबो पळी आइली आ ओके छोटू आकाश राजा कुसुम देवाशीष पारसाणी एमती बहुत सारा प्लेयर अछंती जे आईएसपीएल आईएससीएल खेली सारी चंदी किंतु मोर क्वेश्चन रहिबो स्वाधीन सेठी जेहेतु आपण बहुत समय धरि क्रिकेट खेली आछंती ओडिशा टेनिस क्रिकेट रु जदि गोटे दीटा प्लेयर रो ना नेबे छोटू आकाश ऑलरेडी खेली सारचंती तो तांको ना आपण नबा किछि दरकार नै आउ को प्लेयर भितर से कैपेबिलिटी अच्छी से काबिलियत अच्छी कि बड़ इंडिया लेवल टूर्नामेंट रे से भलो परफॉर्मेंस देई परिबे किछिटा प्लेयर रो ना नियंतु जांका भितर इंडिया लेवल खेलिबार क्वालिटी अच्छी क्वालिटी अच्छी देवाशीष पारसाणी ଆଉ बबुल दास इधर माने बहुत माने भलो खेलुछन माने आगु ता खेल माने बहुत इंप्रूव हबो से माने खेलिया को ट्राई करबी माने भलो से खेलुछन ओके आउ गोटे दिटा प्लेयर आउ रहले विश्वरंजन साहू जे चिन्हवाई जे आउ रहले आउ के इमरान भाई ओके आपण को जीवन रे एमती गोटे किछि घटना अछि जोटी आपण पूरा पूरी भाव प्रवण हो जाइतले और से मुहूर्त को आपण केबे भूली परिबे नाही आ सेटा भी आपण को लाइफ रे गोटे टर्निंग पॉइंट थिला एमती किछि घटना अछि कि आपण को लाइफ रे सेटा तो सेई टाइम रे थिला जेतेले खेल पाई जेतेले मु माने वर्ष जेतेले रहितली गोटे माने जेहेतु माने मो ब्याच पिला सब ऊपर पळेले मु रहिगली माने पछ माने तळ ब्याच से पढिली माने सेई समय माने मते बहुत कष्ट लागला माने माने किछि कहि पारे नै कि मने मने बहुत कष्ट होए माने बहुत माने ये भी लागे आजिरो स्वाधीन सेठी आ छोटो बेलर स्वाधीन सेठी जी यदि ये बड़ स्वाधीन सेठी छोटो बेलर स्वाधीन सेठी को किछि कहिया को चाहे ताले कोन कहितांता कहिता ताको माने सेतेले थिली अलग आइना माने बहुत अलग आइ गलेनी बहुत माने छोटो बेले क्रिकेट खेलिथिली बोली आज ऑल ओडिसा रे गोटे नेम आउ फ्रेम मु बनै पारिछि हां सेटा त बहुत आगर माने खेल छोटो बेले माने फास्ट माने जते पढुथले जते एतळ भी क्रिकेट खेले आ किछ माने ते खेल माने ये करेनी क्रिकेट ही बहुत खेले एमिति कोनोसी स्वप्न अछि जहा एबे भी पूर्ण हेइनी जहा को आपण पूरा करिबा को चाहंती आगामी समय रे स्वप्न तो माने सेंती माने किछ नाही के माने जोडा भी अछि माने जाई माने पूरा हबा को माने खेली की माने किछ ये करी माने जोडा माने करिया त माने जति करिया त कर देछि आ माने से नाही एतले खेल जोडी हबो जब करी जोडी रहइबो जो बंद अछि माने खेलियार इच्छा अछि खेलिबी घरे भी सपोर्ट दोसन ना हां 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 जो बंद इच्छा अछि खेली जहाटा कहिबे मन भितर कहिबे निज हार्ट रु कहिबे आपन को फेवरेट क्रिकेटर किए ऑल ओडिसा ना माने ऑल ओडिसा रे आपन को फेवरेट क्रिकेटर किए मते तो फास्ट माने विश्वरंजन साहू तापरे इमरान आई लाडन आई मेंडिस आई तापरे बबलू दास स्टॉप कहि देले चारि पांचटा कहि देले फेवरेट फास्ट बॉलर किए पेस बॉलर जहा को आपण बहुत लाइक करंदी लाटोई परसाउ ओके फेवरेट टीम कोटा आपण करो
ଫେଭରେଟ ମାନେ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇମେଜ କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ କମାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ବସି ଦେଖେ ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ଓକେ ମୁଁ ନିଜେ ନଥିଲି କେବେ ମାନେ ଖେଳିବି ବୋଲି ଆଜି ଇମେଜରେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇନା ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଖେଳିଲା ବେଳକୁ। ଓକେ ନିଜ ବୋଲିଂ ସମୟରେ ୟର୍କର ନା ବାଉନ୍ସର କୋଉଟା ପକେଇବାକୁ ଅଧିକା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି? ୟର୍କର। ନିଜ टीम ରେ विराट कोहली को रखिबे ना रोहित शर्मा को रखिबे गोटे प्लेयर जदी चूज करिवे? ବିରାଟ କୋହଲି। डे मैच ना नाइट मैच कोउटा खेलिया को मजा लगे अधिका? डे मैच। आपन को फेवरेट ग्राउंड कोउटा ओ फील्ड रे आपन को खेलिया को बहुत भल लागे? नाइट ना डे? डे हो नाइट हो किंतु फेवरेट स्टेडियम आपन को पई सेटा? ଫେଭରେଟ ଶଙ୍ଖାମାରୀ। ओके क्रिकेट रे आपन को बेस्ट फ्रेंड किए? बेस्ट फ्रेंड संग्राम बाजी बादल। ओके वन वर्ड फॉर इमेज 11 भद्रक गोटे शब्द कहबे इमेज 11 टीम को नेकी? इमेज 11 जो पर्यंत माने ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଖେଳୁଥିବି ମାନେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇମେଜ 11 ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଖେଳୁଥିବି। एनएस के काइमा पई गोटे वर्ड जदी यूज करिवे ताले कोन यूज करिवे? दिल से एनएसके। दिल से। ओके जो फैंस माने आपन को सपोर्ट करचंती जो फैंस माने आज आपन को ये स्टेज राणी के पहुंचई चंती फैंस मानु को कोन कहबा को चाहिबे आज रे लाइव रे? ଫ୍ୟାନ ମାନେ ତ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରକୁ ଯାଏ ମତେ ମାନେ ବହୁତ କହନ୍ତି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭଲ ଖେଳୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯା ମାନେ ଆମ ଏରିଆର ନାଁ ଇଏ କର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି। କାଲି ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ହଠାତ୍ କି ଦେଖିକି ମାନେ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ କାଲି ଆମ ନାଁ ଟିକେ କହିବ କାଲି ଆମ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ କହିବିନି କଣ ପାଇଁ ଯିଏ ମାନେ ମୋ ପଛରେ ମାନେ ଯାହାର ଉଠିବାର ରହସ୍ୟର ଇଏ ଅଛି ମୁଁ କହିବିନି କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନାଁ କହିବି। किछटा एमती जबरा फैन जहां को आपण मने रखिचंती जहां का ना कहबा को चाहिबे आपण? ଏଇନା ଯେହେତु ଅଧିକା ଆମ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ରିଙ୍କୁ ଯିଏ ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଛି ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଆମର। ओके एबे टिके कष्ट काम करियो कहबी एही सीजन रो टॉप 5 बैटर आपण चूज करिवे आपण को जो पांचटी बैट्समैन को बैटिंग पसंद आसी तांको ना आपण कहबे तो स्टार्ट करिवे। ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ବବୁଲ ଦାସ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନା ଖାଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ? खाली बैट्समैन ऑलराउंडर भी ता भीतर आपण बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर नहीं परिवे। ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ବବୁଲ ଦାସ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ମେଣ୍ଡିସାଇ। वन सेकंड गोटे कॉल आतिला गोटे सेकंड। ओके स्वाधीन मोर जो क्वेश्चन थेला यही सीजन रो टॉप 5 बैटर जो कि आपण बबलू दास को ना नेथले और हीरालाल मेंडिस को ना नेथले तापर आउ तीनोटी बैट्समैन का ना नेबे आपण? ଏଇଥରକ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ଧନ ରାଉତ ରିଭସ ରାଫି ଆଉ तो कौनसी भी टीम रे आपण नहीं परिबे एमती नो कि खाली इमेज 11 रो आपण नेबे जो टीम रो भी आपण नहीं परिबे। ଇଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲା ରାକେଶ ଜେନା। ओके आज ए बॉलर वो बैट्समैन को बोलिंग करने को टिके असुविधा हुए टिके भावंती आपण कि ये बैट्समैन को केमती पकेइबी कोडी पकेइबी बबलू दास ना मेंडिस ना राकेश जेना ना धन राउत काहा को टिके बोलिंग करने को असुविधा हुए? ସମସ୍ତ ତ ମାନେ ମୁଁ ପକେଇ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଥର ଟିକେ ଯେହେତୁ ରେମୁଣାରେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଟା ମାନେ ଯେହେତୁ ଇମେଜରେ ଖେଳିବାରେ ମାନେ ମୋର ହାଇଏଷ୍ଟ ରନ୍ ସେଠି ମାନେ ହେଇଥିଲା ରାକେଶ ଜେନା ମତେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହୁଏ ନହେଲେ ମାନେ ଏମିତି କଷ୍ଟକର କାହାକୁ ନାହିଁ କେବଳ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଖେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମାନେ କାହାର କୋଉଟା କଣ ଇଏ ବି ମାନେ ଜାଣିଗଲାଣି ପୁରା ଆଉ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ପକେଇବାରେ। एबे आसीबा टॉप 5 बॉलर पांचटी बॉलर रो ना नेबे। ବୋଲର ପରେଶ ସାମଲ ଏକ, ଦୁଇ ହଉଛି ସୋହେଲ, ରଗଡା ମାନସ ଆଉ ପିଲାଡୁ
ବିକ୍ରମ। ଓକେ ଏବେ ଆସିଲା ଟପ୍ 5 ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ମେଣ୍ଡିସାଇ, ଲାଡେନାଇ, ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାଣୀ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଆଉ ରହିଲେ କିଏ ଇମ୍ରାନ ରାୟ। ଓକେ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦିଦା କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲିଟିରେ ବି ଆପଣ ନାଁ ନେଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଇଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକାଲରେ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ପେହଚାନ ବନିଥିଲା, ଯୋଉଠୁ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କିଛି ସେମିତିକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି କି? ଲୋକାଲରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ ବଡମ୍ବାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବଡମ୍ବା ଯୋଉ ଶଙ୍ଖାମାରୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ସୁନାପାଳ ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି, ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି। ମତେ ନେଇକି ଖେଳେଇଥିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମତେ ଡାକିବେ ବୋଲି, ମାନେ ହଠାତ୍ କରି ମତେ ଡାକିକି ନେଇକି ଖେଳେଇଥିଲେ। ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ବୋଲିଂ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ମାନେ ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯିଏ ସିଏ ମାନେ ନେଇଥିଲେ 5ଟା ୱିକେଟ, ମୁଁ ନେଇଥିଲି 4ଟା ୱିକେଟ। ସେଠି ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ମୁଁ ହେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଉ ଯାଉ। ସେଇଠୁ ତ ଓକେ ଖେଳିଲି। ଆଉ କିଛି ଲୋକାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ସେଟା ଗୋଟେ, ତାପରେ ଶଙ୍ଖାମାରୀ ମୋର ମାନେ ଅଲୱେଜ ମାନେ ଫେବରେଟ, ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ ବି ନେଇଯିବି, ମାନେ ଅଲ ଓଡିଶାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବି ସେଠି ହାଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ ନେଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲି 7ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି ହାଏଷ୍ଟ। କ୍ୟା ବାତ ହୈ। ତ ଆଉ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ମଜା ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଠି କ୍ରାଉଡ ବି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ବି ମିଳିଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ବି ଭଲ ମିଳିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଥର ଫାଷ୍ଟ କରିକି କବିରପୁର ଫାଷ୍ଟ, କବିରପୁର, ସୁନ୍ଦରପୁର, ମାର୍କୋଣା, ବହୁତ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ କପ୍ ଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆସିକି। ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଯେମିତି ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବି, ମାନେ ଆମେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏମିତି କଲେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଖେଳ ଇଏ ସିଏ, ମାନେ ଆମ କେହି ପ୍ଲେୟାର ନଥାଇକି ଆମେ ଖେଳିଥିଲୁ, ମାନେ ଜିତିଲୁ, ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଓକେ ଏବେ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବି, ଆପଣଙ୍କୁ 10 ରୁ କେତେ ଆପଣ ରେଟିଂ ଦେବେ? ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କି କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରୁ ଖେଳିଦେବେ? ତ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବି ଆପଣ ତା ଭିତରୁ 10 ରୁ କେତେ ଦେବେ, ଫଟାଫଟ ଯିବା ଏଟା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଲଚେର ର ଘଣ୍ଟପଡା କପ୍। ଘଣ୍ଟପଡା 8। ଘଣ୍ଟପଡା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ କେବେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟପଡା କପ୍? ହଁ ଘଣ୍ଟପଡା ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳିଲିଣି। ଓକେ ଘଣ୍ଟପଡା କପ୍ ରେ ଏମିତି କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ସେଠିକାର ଅର୍ଗାନାଇଜର କେମିତି କଣ ଲାଗନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେଠିକାର ଅର୍ଗାନାଇଜ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ମାନେ ଏଠିକାର ଭଲ, ମାନେ ପଡିଆ ଟା ବି ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଷକେ ଥରେ କାମ ହୁଏ, ମାନେ ଭଲ ପିଚ୍ ବି କରନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି ଖେଳିବାକୁ। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଂସମୁଣ୍ଡା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତାଲଚେର ର କଂସମୁଣ୍ଡା ଗୋପାଳଜୀ କପ୍, 10 ରୁ କେତେ? ସେଟା ଏଇଥର 8। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତିରଙ୍ଗା କପ୍ ଡେରେଙ୍ଗ ତାଲଚେର, ତିରଙ୍ଗା ହଁ କପ୍। ସେଟା 10 ରୁ 8। କେତେ ଦେବେ? 8। ଦେନ୍ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ କପ୍। 8। ଛେଳିଆପଡା ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଅଜୟ ରାଉତ। ସେଠି ତ 10 ରୁ 10 ଦେବି, କାରଣ ମାନେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ଆମର ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମ୍ୟାଚ ଟା ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଭଲ ଓକେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତାଲଚେରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବାଉଁଶ ଗାଡିଆ କପ୍। ଗତ ସିଜିନ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ବହୁତ କ୍ରେଜ ହଁ ଅଛି। ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉ ଗତ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଷ ଖେଳିଥିଲି ବି, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି। ଓକେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆମ ଏପଟ ପଟୁ ଖେଳିଥିଲି, ଆଙ୍କ ପଟେ ଯୋଉ ପାଢୀ ଇଲେଭେନ ଗଞ୍ଜାମ ପଟୁ ଖେଳିଥିଲି। ହୁଁ। ସେଠି ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଠୁ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଯାଇଥିଲା ବି ସେ ମ୍ୟାଚ ଟା। ହଁ ଆମର ମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଟା ବହୁତ କ୍ଲୋଜ 10 ରୁ ହେଇଥିଲା। କେତେ ଦେବେ? 10 ରୁ 10 ସେଠି ଭଲ, ମାନେ କ୍ରାଉଡ ଭଲ, ମାନେ ଲୋକ ବି ବହୁତ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଓଡିଶାର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବାଗଡିଆ କପ୍ ଏଇ ସିଜିନ୍ କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ବାଗେରା ତ ବହୁତ, ମାନେ ସେଟା ଅଲୱେଜ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଓଡିଶାର। ମାନେ ଏଥର ଖେଳିକି ମାନେ ଶୁଣିଥିଲି, ଏଥର ଖେଳିଲି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖାସ କରି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟିମରେ ଯୋଉ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଓକେ ଏବେ ଓନ୍ଲି ଆପଣ ରେଟିଂ ଦେଇ ଚାଲିବେ, ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନଉଛି। ରୁଗୁଡିପାଲି କଲାପ୍ତି କପ୍।
ସେଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ। 10 ରୁ କେତେ ଖାଲି ମତେ ରେଟିଂ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। 10 ରୁ 8। 8। ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଭିକି ଗୁଡୁ ସୋନପୁର ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। 8। ଅମିରା କପ୍ ଯୋଉଠି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଥାଏ ଅମିରା କପ୍। 10 10 ରୁ 10। 10 ରୁ 10। ବରମୁଠା କପ୍ ଏଥରକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ବି ଫାଇନାଲ କୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଟା ବି 10 ରୁ 10। ପଣ୍ଡିଆପାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଶିବାନନ୍ଦ ଆଉ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଡିସିସି ପଟରୁ। ସେଟା ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଆଡେ ଲୋକାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆଉ ଯାଇପାରିନଥିଲି ସେଟା ବେଷ୍ଟ 10 ରୁ 10। ଓକେ ଦେନ୍ ଏପଟକୁ ଫଟାକ୍ସ ଆମେ ଆସିଯିବା ଯୋଉଠି ମାର୍କଣାକୁ 10 ରୁ କେତେ ଦେବେ? 10 ରୁ 10। ମାର୍କଣା ପରେ ରେମୁଣା। ସିଏ ବି 10 ରୁ 9। ସୁନ୍ଦରପୁର। 10 ରୁ 10। ଛତ୍ରିଆ କପ୍ ଭଦ୍ରକ। 8। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକ କପ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ସେ କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ କପ୍ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ 10 ରୁ କେତେ ଦେବେ ରେଟିଂ? ସେଟା ମାନେ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟ କୁ 10 ରୁ 9। ଓକେ ଦେନ୍ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆପଣ ଖେଳିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି ବିଟିସିଏଲ ହଉ ଅଲଷ୍ଟାର ହଉ କି ଲୋକାଲ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଯୋଉଟା ଯାଜପୁରରେ ହୁଏ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କୋଉଟା? ଅଲଷ୍ଟାର। ଅଲଷ୍ଟାର। ଓକେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଲଗଭଗ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିଲା ଖଜୁରୀ ଝରଣ ରେଢାଖୋଲରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଖଜୁରୀ ଝରଣ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଣ କେମିତି 10 ରୁ କେତେ ଦେବେ? ସେଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି 10 ରୁ 8। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଉପଦା ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ଅନୁଗୁଳରେ ନାଉପଦା ମହୋତ୍ସବ। ସେଟା ତ ଆମେ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଥିଲୁ ଏଥର। ହଁ କେତେ ଦେବେ? 10 ରୁ 10। ଓକେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଛାଡି ଦେଇଥିବି ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦିଦା କିଛିଟା ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ନାଁ ନେବେ କିଛିଟା ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକ ଗୋଟେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଛୋଟି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଯୋଉଟା ହୁଏ। ହୁଁ। ମାନେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଇମ୍ରାନ ଭାଇ ଥିଲେ ମୋର। ହଁ ମାନେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଛୋଟ ଯେ ମାନେ ସେଠି ବୋଲିଂ କରିବା କଷ୍ଟ। ହଁ ସେଠି ରାଇଟ୍। ରନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମତେ ଇଏ ଲାଗିଥିଲା କାଳେ ଛୋଟ ପିଚ୍ ମାଡ ହେଇଯିବ ଇଏ ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରିକି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ମେଡେନ କହିବାକୁ ଗଲେ ନେଇଯାଇଥିଲି। ହଁ ତ ଛୋଟିରେ ବହୁତ ସାରା ମେମୋରିଜ ଅଛି। ତରିମୁଲ ନାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଣ କେମିତି ଲାଗେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଡେକୋରେଟ ହୁଏ ସେଠିକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ? ତରିମୁଲ ତ ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତରିମୁଲ। ଓକେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ 10 ରୁ କେତେ ଦେବେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ ୱିକେଟ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ନଥାଏ ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ମାହୋଲ କେମିତି ଲାଗେ? ସେଠି ତ ବହୁତ ମାନେ କ୍ରାଉଡ ବହୁତ ମାନେ କେମତି ଏଠି ବି 10 ରୁ 9। ଏଥରକ ଆଳି କପ୍ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବଢିଆ ଡେକୋରେସନ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଖଲଳ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଳି କପ୍ କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଳି କପ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଏଥର ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ବି ମାନେ ଖେଳ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହେଲା। ହଁ ନଅ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହିଲେ କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ 10 ରୁ? ଯୋଉ ଟାଇପ ର 10 ଆୟୋଜନ ରୁ 9। କରିଥିଲେ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବନସ୍ତା କପ୍ ହୁଏ। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର କ୍ରେଜ ଅଛି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ 10 ରୁ କେତେ ଦେବେ ଆପଣ? 10 ରୁ 10। ଆଉ ଗୋଟେ ସାହୁପଡା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ କହିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ସରିଯିବ ସାହୁପଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ଓକେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଛାଡି ଦେଇଥିବି ତାହେଲେ ସେଠିକା ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ବାଲିକୁଦାରେ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦି ତିନିଟା ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବଳଭଦ୍ରପୁର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଏ ସିଜିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ କଭର କଲି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସିଜିନ୍? ସେଇଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଥିଲା କେମିତି ମାନେ ଆଗରୁ ବି ସେଠିକି ଆମେ ଖେଳୁ ମାନେ ଆମ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ରହିଲା ଏଠି ପୁରା ପାଖରେ ନା ସେଠି ହଁ ଆମେ ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିଫାଇନାଲ ଖାଲି ହାରୁଛୁ। ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ହାରି ଭଲ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ବର୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବିପିଏଲ ଠୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଥରକ ମାନେ ତମ ଲାଇଫରୁ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ବି ଡେକୋରେସନ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କେସିସି ସୁଙ୍ଗୁଡାର ଓନର କାଳିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 10 ରୁ କେତେ ଦେବେ ଆପଣ?
ଯେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇଥିଲା? ଅର୍ଗାନାଇଜ ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା 10 ରୁ 9। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ଛାଡୁନି, ଯଦି ଛାଡୁଛି ବି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡିଗଲି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର ବିଗେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଖଇରପାଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି କୁରୁମୁଣ୍ଡା। ସେଠି କେବେ ଖେଳିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ସେଠି ତ କେବେ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ସେଠି ଖେଳ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ କି ଏଇ ସିଜିନ ଆପଣ ଖେଳିଯିବେ ବୋଧେ ଖଇରପାଲି ଆଉ କୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍। ସେତିକିଟା ମେହନତ, ସେତିକିଟା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ରାପିଡ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବା। ଦିଟା ସିମିଲର ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ ନେବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଚୁଜ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅସଲମ ଖାନ, କିରଣ ଖାନ, କାହାକୁ ଦେବେ ଟିମ ରେ? असलम खान। राकेश साहू, विश्वजीत प्रधान काऊ, कमांडर ओपनिंग। राकेश साहू। इमरान खान, पिपिली पुओ, लेजेंड वर्सेस लेजेंड। पिपिली पुओ तो माने बहुत लेजेंड से है, पुओ है माने इमरान खान। ओके, लुलु स्वाई कौंटिया, लुलु आई। हिमांशु शेखर लाडेन, देवाशीष पाटसाणी, लाडेन आई। छोटू आकाश, जगत राम भोई, छोटू आकाश। देन रंजीत महंतो पिलाड़ू ना परेश सामल, परेश सामल। चुई कालिया ना राकेश जेना, राकेश जेना। टीपू सुल्तान ना चित्री विकास, टिप्पू आई। हीरालाल मेंडिस ना माणिक चांद, मेंडिस आई। अजय राउत ना उत्कल केशरी राउत, अजय राउत। चाळंती नायक ना विश्वरंजन परिडा लिकुनी, चाणंदी नायक। ओके, वेणुधर बेहरा ना राजा कुसुम, बेना बेनाई। डीजे ब्रावो ना मैक्सी भाई, डीजे ब्रावो। ओके, पवित्र कुमार ना दीपक ताड़ा, पवित्र कुमार। प्रद्युम्न स्वाई ना रिवर्स पापी, रिवर्स पापी। ओके, देन सुनील नाइक, कोणार्क सोना ना हुसी दास, सोनाई। ओके, लास्ट वन बुलू कुमार, एनसीटी रो बुलू कुमार ना अजहर करीम, अजहर करीम। एबे आपनको विषय किसी जानवाक चाहिए। पाखापाखि आम शेष पर्यायर पहुंची सारे। फेवरेट एक्टर किए रही आपंकर? फेवरेट अभिनेता, अभिनेत्री कि अभिनेता आपको आप पसंद करते? हिंदी ना ओडिया? हिंदी हो ओडिया हो चलो। ओडिया तो अनुभव, हिंदी रे जो यश यश रॉकी भाई। हाँ 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 हाँ। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी केजीएफ। फेवरेट फूड खाइबा कौन भल लगे? खाଇବା ମୋର ବେଷ୍ଟ ହଉଛି, ମତେ ତ ନନଭେଜ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଚଟଣି, ସେତିକି ବେଷ୍ଟ। ओके, बेस्ट ओनर भावरे कहा ना नबाकू चाहिए? जिते भी ओनर सहित आपण तांको टीम को खेली आपण पई बेस्ट ओनर की? बेस्ट ओनर हम सार एनएसके। ओके, फिटनेस विषय रे कोन कहबे? आ फिटनेस ऊपर आपण केते ध्यान दउछंती आजिका डेट रे? फिटनेस तो एमती मोर ऑलवेज माने अच्छी, तथापि माने टी एक्सरसाइज माने कर दिए। सकाळू उठले कि खेल पड़िया माने मैच पूर्व एक्सरसाइज कर दिए। बॉडी माने ये जाए ना, खेल पूर्व टी माने एक्सरसाइज करिया नहीं दरकार। सकाळू माने टी एक्सरसाइज जेहेतु ऑक्सीजन चलची, एक्सरसाइज टा निहाती रहिया दरकार। रनिंग टे करिया दरकार, ये से करिया दरकार। आपण को लाइफ रे आपण को फैमिली हो कि आपण को फ्रेंड सर्कल हो कि क्रिकेट रे भी जहा को आपण को लाइफ रे आपण काहा को सुपर हीरो रो आख्या देबे? सुपर हीरो मो बाबा। वो भावुली यही आंसर टा आसीबो।
ओके ओडिशा टेनिस क्रिकेट आगामी जो सीजन आसुची कि आमे टेनिस क्रिकेट को जो टाइप रो देखुचे आपण को मतामत मु जानिबा को चाहिबी आमे यूट्यूबर कि अंपायर कि ऑर्गेनाइजर कि टाइम टेबल एनीबडी एल्स आपण काहाकू कोन कहबा को चाहिबे जहा द्वारा ओडिशा टेनिस क्रिकेट आहुरी लेवल अप करि परिबो आपण को लागुची कोट ना कोठी उतरे कमी रहउची जो जहा ऊपर हमको कि प्लेयर मानको कि ऑर्गेनाइजर मानको काम करबा दरकार ओडिशा टेनिस तो माने बहुत आगो जीव के एया ए जोटा शॉर्ट फॉर्मेट होची सेटा लॉन्ग हेले टिके माने खेलाड़ी को माने टाइम मिलियो जे माने समस्त खेले टाइम पाउना दी 4 ओवर हेले माने फास्ट मैच 8 ओवर तो सेकंड मैच लालु 3 ओवर जाइतो हां सेही माने एटा टिके टाइम टेबल हेले जे तो ऑर्गेनाइजर माने टाइम टेबल ले गले सेटा अधिक ओवर हेले टिके माने खेलिया टिके भल लागियो समस्त माने खेल निजर देखि परिबे शॉर्ट फॉर्मेट हे जाउची सी बैटिंग पाउनी सी बॉलिंग पाउनी सेही माने टिके होउची सेटा माने टिके जदी टाइम टेबल ले टिके जदी बड़ा एक्शन देकी माने ऑर्गेनाइजर ये कला सब टीम माध्यम आसिया पड़ियो ओके देन एबे गोटे क्वेश्चन रखिबी जते भी सारा आईटी टूर्नामेंट होउची एटा ओडिशा टेनिस क्रिकेट को केते लाभदायक होउची आ आर इंपैक्ट ओडिशा टेनिस क्रिकेट को केते आगे नउची जो माने आईटी टूर्नामेंट खेलुचंदी कि जो माने आईटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करचंदी ताकू कोन कहबा को चाहिबे आईडी मैच तो सब बड़े माने भलो होची किंतु आईडी मैच माने सब माने ये पई भलो माने हमर से बड़ा आईडी मैच खेल हुए माने आईडी मैच खेले माने एति भल लागे माने आगु को माने आईडी मैच जाओ बहुत आगु गले माने आईडी मैच खेले भलो देन केबे आपन को फैमिली विषय जानिबा को चाहिबी आपन को माता पिता को ना आ घरे किए किए अछंती टिके जणैबी फैमिली तो हमर बाबा बो हम सानो को मु बड़ा बा बड़ बो हम दी भाई हां हां ओके आपन सानो ना आपन बड़ मु बड़ ओके ओके तो सानो भाई क्रिकेट खेलंती कि नहीं ना से छोटोले खेले के एबे आ खेलुनी ओके बापा मां को ना टिके कहबे लाइव रे बाबा को ना होची जुगल किशोर सेठी बो ना होची रंजीवाला सेठी ओके आज ये लाइव रे निज माँ बापा को जदी गोटे लाइन रे किछ कहबा को चाहंती ताले कोन कहबे आपण आजिका तांको पाई तो माने मो एठी ठिया आइछि से माने मते एते सपोर्ट करसन जे माने अतिथि मूवमेंट रे माने मते कहसन तू ये खेलु से खेलु माने भलो माने आगु जा ये सीए निज देहर जत्न ने बाहर को जाउछु जोडी माने जुआ जाउछु निज ये को नेकी जा माने खेल आगनु आग निज बॉडी को आग ये देखे माने बहुत माने सबु पुओं को माँ का हाथ रंधा रोसई भल लगे आपण को माँ एमती कौन बनाती जोटा खाइले आपण को पेट पुरी जाए मन शांति हो जाए मोर पखाल को चुंगड़ी हो जाए क्या बात है मैं आशा करी प्रभु जगन्नाथ को पाखे प्रार्थना भी करी आपण फैमिली सहित सबुदिन खुशी रुहतु आपण माता पिता जो स्वप्न रही आपण पुओ हिसाब से पूर्ण करूँ आ सबुदिन मिलमिशिकी रुहतु आ भल गोटे फ्रेंड सर्कल बनातु जी आपन असुविधा सुविधा रे ठिया हेबे और सबुदिन स्वाधीन एमती हसु थांतु एउटो ही आपन सबुठरो बड़ स्वाधीनता मु कहबी आ जेबे भी मु आपन को देखि आपन हसंती सीरियस समय रे भी आमे देखिछु आपन को स्माइल ही सब किछि कहि देई थाए देन गोटे भल एपिसोड मते लागिला कि मु आज होस्ट कली आपन सहित कथा बार्ता है कि बहुत दिन रु मु चेष्टा करथली आपन भी चेष्टा करथले फाइनली हमर मीट हैला जीवा पूर्वरु ठीक क्रिकेट ऊपर आपन को चैलेंज रखिबी कि 5टी एमती का क्वेश्चन पचारि देखिबा तार आपन सटीक आंसर देई परछन कि ना इंटरनेशनल क्रिकेट ऊपर तो फर्स्ट क्वेश्चन म आपन सामने रखिया चाहिए जेमती आपन जानिथबे रोहित शर्मा बोली का समिते जानि छथि किंतु रोहित शर्मा कर गोटे फुल नेम अछि आपन को जणा अछि रोहित शर्मा कर फुल नेम कोन सेटा तो जानि के मन पड़नी माने कौन आउट नारा कौन जानी कि मन पड़नी ओके रोहित शर्मा का फुल नेम होची रोहित गुरुनाथ शर्मा रोहित गुरुनाथ ओके आईपीएल आमे छुआटा बेलू देखी आछे किंतु ओडिसा रु को प्लेयर आईपीएल खेली चंती आईपीएल रे हाफ सेंचुरी लगै चंती आ ओडिसा पई गर्व और गौरव नै कि आस्तेली जानि चंती आपण को प्लेयर ओडिसा रु आईपीएल खेली चंती सेम तो माने मन दि तीनटा ऑप्शन नेबी
विप्लव सामंतराय, हलधर दास, शुभ्रांशु सेनापति। विप्लव सामंतराय। राइट आंसर। ओके देन आपण जानथिबे केविन पीटरसन जणे उच्च कोटीर बैट्समैन थिले आ इंग्लैंड तरफ खेलुथिले किंतु केविन पीटरसन को जन्म को देश रे हेइतला एतिकिटा आपण हिंट देबी सेना कंट्री रे हेइतला साउथ अफ्रीका ही पारे न्यूजीलैंड ही पारे ऑस्ट्रेलिया ही पारे इंग्लैंड भी ही पारे तो आपण को कोटा लागु छी कि केविन पीटरसन कोठी जन्म नै थेबे साउथ अफ्रीका। राइट आंसर क्या बात है। ओके हम जो बीसीसीआई रो कंट्रोल बोर्ड रही सॉरी आईसीसी रो जो कंट्रोल बोर्ड रही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तार जो मेन ऑफिस कोड रही आपन को हिंट दबाकू चाहिए दुबई आबुधाबी ऑस्ट्रेलिया इंडिया। दुबई। दुबई राइट आंसर क्या बात है। कौन आपन को मन अच्छी प्रथम थर जो आईपीएल होइतिला से आईपीएल रो फाउंडर किए थिले एमती बहुत सारा रील्स रे हमें देखिचे आपन को किछि ना मन अछि कि आईपीएल रो फाउंडर किए थिले जे आईपीएल को स्टार्ट करथिले ना से तो ओके ये सहज क्वेश्चन कर दूची आईपीएल रे प्रथम बॉल को बैट्समैन फेस करथिले जने लेफ्टी बैट्समैन थिले बहुत एग्रेसिव भी थिले रिकी पॉन्टिंग ना सौरभ गांगुली। हां सौरभ। ओके आउ जो क्वेश्चन टा म आपन पचारथिले तार आंसर थिला होचे ललित मोदी 2008 रे से आईपीएल रो फाउंडर थिले। देन आईपीएल रे आपन को फेवरेट टीम कोटा? आईपीएल मोर किंग्स 11 पंजाब। पंजाब तो पंजाब रो एबे अधिनायक के अछंदी कहिए? श्रेयस अय्यर। ओके श्रेयस अय्यर जे कि इंडिया टीम पे कैप्टेनशिप करछंती टी20 आईज रे किंतु मोर क्वेश्चन रहइबो 2027 वर्ल्ड कप रे रो को आपण एका संगे देखिबा को चाहंदी रोहित और विराट को? श्योर श्योर। भुवनेश्वर कुमार कमबैक करिबा द्वारा 2027 वर्ल्ड कप रो जो बॉलिंग यूनिट सेटा आउरी शक्तिशाली आपण को नजर आस्तिबो? हां श्योर भुवनेश्वर कुमार हो कि मोहम्मद शामी हो। ओके तार सब क्वेश्चन रखिलो अपन सामने रे आ आपण सुंदर भाव रे आंसर देले एबे आपण पिक करिवे आपनकर ड्रीम 11 जति कि क्रिकेट खेलिचंती जते प्लेयर को देखिचंती फर्स्ट टाइम पे आपण आछंती हम लाइव को आ फर्स्ट टाइम पे आपनकर ड्रीम 11 समेते जानिबे तो पांच छोटी बैट्समैन दुई तीनोटी ऑलराउंडर आ दुई तीनोटी बॉलर को नेकी निजर ड्रीम 11 आपण पिक करिवे ओपनर को स्टार्ट करिबा। फास्ट रहबे बैट्समैन रहबे बैट्समैन ना माने ऑलराउंडर ना ना ओपनिंग करिवे तो बैट्समैन आपण ऑलराउंडर को भी ओपन करै परिबे टेनिस क्रिकेट रे नो इशू जदि 10 ओवर गोटे मैच होची आपण गोटे टीम बनाउचंती जोटी पांचटा बैट्समैन तीनोटी ऑलराउंडर आ तीनोटी बॉलर ओके तो पांचटा बैट्समैन रो ओपनर तो बैट्समैन ही नेबे आपण तो काहक रखिबे? ओपनिंग असलम खान आ बबलू दास। ओके नंबर 3 रे काहू खेलेबे गोटे प्रॉपर क्लास बैट्समैन कथा भावंती? फॉर बैट्समैन किरण खान। किरण खान। 4 नंबर रे काहू खेलेबे? 4 नंबर रे टीपू सुल्तान। ओके 5 नंबर रे आ गोटे ऑलराउंडर आपण नै परिबे बैटिंग ऑलराउंडर? विश्वरंजन साहू। ओके 6 नंबर एठी भी गोटे ऑलराउंडर आपण रखि परिबे? लाडे नाई। ओके 7 नंबर रे काहू रखिबे गोटे विकेट कीपर आपण को दरकार? अजय राउत। अजय राउत आउ चारोटी बॉलर ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर आपण जहा भी चूज करिवे तो 8 नंबर रे काहू रखिबे? आ गोटे ऑलराउंडर ने मेंडिस है बॉलर परेश सावल सुनील और पिलारदा। ओके ए टीम रो कैप्टन के रहिबे? कैप्टन रहे लाडे नाई।
ओके बहुत सुंदर टीम थिला ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଓଡିଶାର ନମ୍ବର 1 ବୋଲର ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଇମେଜ 11 ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ ଏନଏସକେ କାଇମାକୁ ବି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଫଳତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟିଥାଏ ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ବାହାରିକି ଅଲ ଓଡିଶାରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବନେଇବା ଏଟା ଏତେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତ ପରିଶ୍ରମର ପଥରେ ଯିଏ ଚାଲିଥାଏ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ ଆଜିର ଅତିଥି ସ୍ୱାଧୀନ ସେଠୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସଫଳ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ବିଷୟରେ 2 ଲାଇନ କହିବେ ପ୍ଲିଜ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ତ ଅଲୱେଜ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅଲ ଓଡିଶା ଚାଲିଛି ମାନେ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେହି ମାନେ ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରିଲେ ବି କେହି ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ। थैंक यू सो मच ତାପରେ ମୋ ଯିବା କମେଣ୍ଟ୍री ରେ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ओके ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲାଇନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି कि रग बसता है रंग बसता है कि रग बसता है रंग बसता है प्यार का अंग अंग बसता है कि रंग बसता है रंग बसता है प्यार का अंग अंग बसता है आप जब बॉलिंग करते हैं आप जब विकेट चटकाते हैं आप जब यर्कर डालते हैं जनाबे याली ऐसा लगता है रूप का जल तलंग बसता है थैंक यू सो मच स्वाधीन सेठी फॉर जॉइनिंग अस बहुत मजा आसिला आपन सहित कथबार्ता है कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आपनकर बहुत भलो थिबो मते बहुत पर्सनली मते बहुत साटिस्फैक्शन लागिला आपन सहित कथबार्ता है कि तो जय जगन्नाथ आहुरी उपरକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହଁ ହଁ ମେନ୍ କଥା ମାନେ ମୁଁ କିଛିଟା ଟିମ୍ ନା କହିବି ଆମେ ଯୋଉ ଖେଳିଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟ କରି ମାନେ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର 11 ଯିଏ ସିଏ ମାନେ ଓନର ଯିଏ ଅନିଲ ଭାଇ ସିଏ ମାନେ ହଁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ଇଏ ସିଏ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଯୋଉ ଖେଳୁଛି ଯୋଉ ଅଲ ଓଡିଶା ଏମଏସ୍ ଟାଇଗର ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଁ 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 ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ବିହେଭିୟର ଭଲ ତାପରେ ହଁ ବିରାସତ ଟିମ୍ ଅଛି ହଁ 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 ତାପରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟର ଆମ ଲୋକାଲରେ ଅଛି ମାନେ ଆମ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ସିଏ ସେଇ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ରାଇଟ ରାଇଟ ତ ସବୁ ଟିମ ର ଓନର ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯୋଉ ଟିମ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇଛି ଯୋଉ ଟିମ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କି ଯେତେ ବି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଳକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ଉଠିଛନ୍ତି ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ବନିଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ତ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପ୍ଲେୟାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ନା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଶା କରିବି କି ସବୁ ଟିମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 2 ଲାଇନ କହିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ कि सफल होना है तो कदम भारी रख कि सफल होना है तो कदम भारी रख बाहर निकल तूफानों से यारी रख कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें ये तय है पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख थैंक यू सो मच स्वाधीन सेठी जय जगन्नाथ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ